This is a Taiwanese longline fishing boat. There are over 1,000 of these vessels crisscrossing the world's oceans, from the Western Atlantic to the East Pacific. They set lines up to 100 kilometers in length, trailing thousands of baited hooks that target high-value tuna, billfish and sharks. It's a highly destructive fishing method, with bycatch that includes dolphins, whales, turtles and other vulnerable marine animals. Taiwan has the largest longline fishing fleet in the world. In November, investigators from the Environmental Justice Foundation traveled to Indonesia to interview crew from Taiwanese longline fishing vessels operating across all three major oceans. They described rampant and coordinated illegal fishing activities, including finning endangered sharks, killing sea turtles, and harpooning dolphins for use as baits. Cari cucut umpannya pakai lumba-lumba, jadi buat umpannya itu nambah lumba-lumba dulu buat umpan. Lumba-lumba kecil? Ini lumba-lumba yang bisa 50 ke atas itu, yang seorang itu. Ya, kan ada lumba-lumba, itu lumba-lumba terus langsung kejar. Lumba-lumba kan kalau kapal jalan kebanyakan ikut kapal. Di depannya itu masjid, itu langsung ditombak. Kadang-kadang bisa satu hari bisa 6, bisa 2, bisa 10 ke atas, tergantung pendapatnya juga itu. Jadi kalau pakai lumba-lumba itu kan darahnya banyak kayak orang. Jadi buat menarik ikan hiu, ciumannya hiu kan tajam pada makan. Lumba-lumba ini mas ketangkap? Tangkap itu. Carinya itu lumba-lumba itu. Mas, kalau misalnya menangkap ikan saji seperti ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman itu? Paling tangkep terus langsung potong kepala, soalnya kan giginya itu ini buat kenang-kenangan. Soalnya jarang sih. Is that whale? Nah ini saya. Kalau dapat kura-kura itu gimana kan? Apa dilepas lagi atau gimana? Dilepas lagi. When they catch turtle, they let them go. Tapi kalau kaptennya minta ekornya itu dibunuh. Ekornya kan katanya ada apanya sih itu, obat buat gininya kuat gitu. Lumba gitu ini, waktu kapal kan jalan, kapal otomatis kan si lumba kan ngikutin dari depan itu kan ngikut, terus pas ngikut di bawah kapal langsung tombak, pakai tombak sih. Lumba berarti nunggu ini, nunggu lemas apa masih hidup begitu, sampai disetrum mas. Berapa lama biasanya mas menunggu dolphinnya ini lemas? Berarti apa nggak nunggu sih, langsung tancap. Otomatis kan berarti nyampe 10 menitan lah, sampai 10 menitan. Ini kan berarti kan langsung ditarik kan, berarti kan pasti ada lawanan dulu sampai 10 menit. Iya sering. Ya, coba. Sea turtles and dolphins are protected species under Taiwanese law. To use dolphins as bait to catch sharks is both illegal and hugely damaging to marine ecosystems. The sharks are targeted for their fins, which fetch a high price in parts of Asia where they're used in soup. The fins are removed and the sharks thrown back into the sea, often still alive. Unable to swim, they will slowly suffocate and die. Under Taiwanese law, it's illegal to fin sharks and discard their bodies. Kedua, kemarin 4 bulan cari cucut hiu. Kalau udah ketangkep, ambil. Terus apa kata kapten kalau suruh ambil sirip ambil. Sirip ambil terus badan dibuang.
Satu hari itu kan kadang 8 karung, 10 karung itu Mas cari. Yang satu hari itu one day ada 10 karung, 8 karung, 6 karung, 5 ke atas lah. Itu siripnya doang yang satu hari. Perkiraan siripnya aja misalnya menurut Mas dari 90 ton itu berapa ton? Siripnya yang satu karung itu ya Mas ya. Yang satu karung bisa 70 kilo, 80 kilo. Kemungkinan berapa karung itu ya? Ratusan itu banyak Mas. Nyampe 300 ya lebih, 400 lebih gitu. Kita kan nggak terlalu ini sih, kadang kan sehari dapat 50, kadang seharinya lagi dapat 100 gitu, 150. Apa paling kalau siripnya doang Mas. Sama kayak ini. Itu siripnya ini untuk dimakan kapten kalau yang ini. Dimakan kapten. Nah tapi kalau hiu ini, nah ini bisa ini apa ke kantor kah? Ininya untuk dimakan dan dimasak kapten itu berarti dibuang. Ini semua dibuang. Vessel inspections should mean that it's impossible to land large quantities of illegally caught shark fins in Taiwan. From the testimony gathered by EJF, it appears that these inspections were severely lacking and easily circumvented. Itu sirip biar keluar semua jam 3 malam. Saya pagi itu jam 3 kan masih gelap. Dibongkarin semua, nanti kalau tinggal ikan udah pagi baru ikan. Jadi masalah itu sih saya nggak tahu sih, apa itu kan perintah dari kapten sendiri gitu. Itu pas itu kan perintah dari kapten kan, dia mengatakan itu simpan di mana Pak, kayak di bawah terus ditutupin, ditindihin kayak gitu, tindah ikan apa nyampe full itu baru ditutup. Crew members also described human rights abuses on board the fishing vessels. EJF heard reports of physical violence, long working hours, and threats to dock pay and send crew home. In most cases, part of their monthly wage is retained and only paid back if the contract is completed. The prospect of losing this deposit means that crew are reluctant to speak out if they are being mistreated. Mas sendiri pernah diancam oleh kapten itu? Sering diancam dipotong gaji, terus nggak makan 2 hari apa 3 hari sering. Soal WK atau mungkin terhadap Mas sendiri? Mas punya pengalaman? Sering kalau salah sedikit langsung tangan kaki maju Kalau Mas mukul. pernah dipukulin? Paling di sini. Taiwanese longliners targeting high-value species for the luxury seafood market are causing massive harm to our oceans. Authorities in Taiwan must take urgent action to monitor and control their longline fleet, to protect the thousands of vulnerable workers aboard longline vessels, and to stop illegal fishing on the high seas.